अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन कराम, एपिसोड नंबर 178 जो कि हर लिहाज से बेहतरीन एपिसोड था, और हमने आपको बताया था यहाँ पर असल इल्बाई होता तो वो कभी भी गद्दारी नहीं करता। नाज़रीन कराम, इल्बाई के नाम से जिस किरदार को ऐड किया गया था वो तो पेक इल्बाई था और मंगोलों का सबसे बड़ा जासूस था। लेकिन नाज़रीन कराम, असल इल्बाई को यानी इस जासूस ने मारा था जब उसकी बीवी वफात पा चुकी थी। तो उस टाइम यानी इल्बाई ने इसको यानी मार दिया था और इसके नाम से यानी उस्मानी तख्त को हासिल करना चाहता था। लेकिन नाज़रीन कराम, यहाँ पर ये नाकामयाब हुआ और अब ये उस्मान बे के सामने बहुत ही जल्द घुटने टेकने वाला है। दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, आने वाले एपिसोड में लुकास का ख़ात्मा होने वाला है, जिसका हम लोगों ने बहुत ही अरसे से इंतज़ार किया, और अब आने वाले एपिसोड में यानी लुकास का ख़ात्मा होगा। और नाज़रीन कराम, ऐसी जगह पर यानी लुकास का ख़ात्मा होगा जहाँ से उम्मीद ही नहीं थी, यानी बुरसा के एरिना में यानी लुकास और उस्मान बे आमने सामने लड़ेंगे और यहाँ पर ख़ात्मा होगा। दूसरी साइड नाज़रीन कराम, करादीन के पीछे जो खुफिया ठिकाना है नाज़रीन, वहाँ पर यानी मंगोल हमला करते हैं और उस्मान बे को ये पहले से ही पता होता है कि मंगोल यहाँ पर ज़रूर आएंगे। तो उस्मान बे ने सबसे पहले यानी लोगों को यानी उस कबीले से निकाला। नाज़रीन कराम, ये करादीन का पिछला साइड है जहाँ पर उस्मान बे ने कारगाह बनाई थी। तो अब उस्मान बे यहाँ पर होंगे और जैसे यहाँ पर मंगोल हमला करेंगे तो उस्मान बे सबसे पहले यानी अपने लोगों को कबीले से निकालेंगे, और उसके बाद नाज़रीन कराम गड़े खोद कर उसमें बारूद रखा जाएगा। और जैसे ही मंगोल यानी कबीले में अंदर आएंगे तो यहाँ पर उन्हें बारूद का मज़ा चखना होगा। लेकिन नाज़रीन, आपने यहाँ पर गौर किया होगा कि यहाँ पर इल्बाई भी मौजूद है और बेगम खातून भी है। तो नाज़रीन कराम, इनको भी यानी अपने हिस्से का इंतकाम मिल चुका है और अब उस्मान बे आने वाले एपिसोड में हर किसी से अपना इंतकाम लेंगे। सबसे पहले नाज़रीन कराम, इस एपिसोड के स्टार्टिंग में उस्मान बे यानी लुकास के सिपाहियों को मार कर वहाँ से निकलेंगे और करादीन के पिछले साइड आएंगे जहाँ पर उस्मान बे की करारगाह होगी। फिर नाज़रीन कराम, वहाँ पर उस्मान बे एक मनसूबा बनाएंगे, लेकिन उस्मान बे जिस टाइम मनसूबा बनाएंगे तो इसी टाइम यानी उस्मान बे को खबर मिलेगी कि मंगोल इस तरफ आएंगे। तो उस्मान बे सबसे पहले यानी अपने कबीले से लोगों को निकालेंगे और उसके बाद अपने सिपाहियों से कहेंगे कि गड़े कोट कर उसमें बारूद रखा जाए। और जैसे नाज़रीन यानी मंगोल कबीले पर हमला करेंगे और कबीले के अंदर आएंगे तो यहाँ पर उस्मान बे बारूद से इनको जहन्नम वासिल कर देंगे, और यहाँ पर बेगम खातून भी होगी और इल्बाई गद्दार भी होगा। फिर मेरे ख्याल से नाज़रीन ये दोनों भाग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मंगोल कमांडर ओलोगान भी है जिसने उस्मान बे के इंतकाम का थोड़ा सा मज़ा चख लिया है, लेकिन इसका भी बहुत जल्द ख़ात्मा होने वाला है। नाज़रीन कराम, अगर बात करें लुकास के बारे में कि उस्मान बे यानी बुरसा में दाखिल कैसे हुए, आपने एक सीन देखा नाज़रीन कि उस्मान बे अपने बेटे और अपने सिपाहियों के साथ बुरसा में दाखिल हुए हैं और नाज़रीन यहाँ पर लुकास के साथ 1v1 लड़ रहे हैं एरिना में। मेरे ख्याल से नाज़रीन उस्मान बे यानी चुपके से और बेस बदल कर यानी बुरसा में दाखिल हुए हैं और नाज़रीन यहाँ पर एरिना में बैठ गए हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा सीन ये भी हो सकता है कि उस्मान बे को यानी अल्तुगा ने लाया हो, क्योंकि नाज़रीन पिछले एपिसोड में जब ओरहान बे और अल्तुगा आमने सामने थे तो मेरे ख्याल से नाज़रीन यहाँ पर एपिसोड के स्टार्टिंग में ओरहान बे और अल्तुगा के दरमियान यानी जंग होगी और यहाँ पर ओरहान बे यानी अल्तुगा को पकड़ लेंगे और फिर अल्तुगा यानी अपने जान के बदले उस्मान को यानी बुरसा में लाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मेरे ख्याल से उस्मान बे खुद ही यानी बुरसा में चले जाएंगे बेस बदल कर, और यहाँ पर उस्मान बे के सिपाही भी होंगे और बेटे भी होंगे। और जैसे ही नाज़रीन यानी वो एरिना में बैठेंगे तो यहाँ पर लुकास का इंतज़ार करेंगे। लुकास जैसे ही मैदान में आएगा तो वो सबसे पहले ये कहेगा कि अगर किसमें हिम्मत है तो आए मुझसे 1v1 लड़े। तो इसी टाइम नाज़रीन उस्मान बे एक ज़बरदस्त एंट्री मारेंगे मैदान में, और नाज़रीन कराम यहाँ पर उस्मान बे की लुक भी बदल गई है। उस्मान बे को थोड़ा जवान दिखाया जा रहा है और नाज़रीन उस्मान बे के बाल दोबारा सफ़ेद हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से नाज़रीन जैसे ही यानी उस्मान बे मैदान में आएंगे फिर नाज़रीन यहाँ पर लुकास थोड़ा डर जाएगा कि उस्मान के साथ वो 1v1 लड़ेगा। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि चारों तरफ यानी बुरसा की आवाम बैठी है और नहीं वो पीछे हट सकता है। अगर वो यहाँ से पीछे हटेगा तो बुरसा के अवाम के सामने शर्मिंदा हो जाएगा, इसलिए वो मजबूरन उस्मान बे से लड़ेगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पर लुकास का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा और लुकास का किरदार ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन कराम, यहाँ पर सबसे हैरानी वाली बात है कि उस्मान बे ने लुकास के घर के अंदर ही दाखिल होकर लुकास को मार दिया, और सोफिया के सामने, इल्बाई के सामने, और यहाँ पर मंगोल कमांडर ओलोगान भी था और बेगम खातून भी थी, और यहाँ पर उन सब के सामने यानी उस्मान बे ने लुकास को जहन्नम वासिल कर दिया और उसे घुटनों के बल बिठा दिया। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि क्या यहाँ पर मंगोल कमांडर उस्मान बे को जाने देंगे? तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर उस्मान बे ने पहले से ही मनसूबा बनाया है
کہ جیسے یعنی منگول اپنی گھٹیا حرکت کریں گے تو عثمان بے یہاں پر کوئی نہ کوئی منصوبہ چلائیں گے جس سے یعنی عثمان بے بورسا سے نکل جائیں گے اور یہاں پر لوکاس کا خاتمہ بھی ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین ایک نئے ٹیک-4 کی انٹری ہوگی بورسا میں، جو کہ میرے خیال سے سوپچے کا ساتھ دے گا اور عثمان بے کو دوبارہ یعنی خطروں میں ڈالے گا۔ لیکن ناظرین اب عثمان بے دوبارہ لٹ چکے ہیں ایک نئے انداز کے ساتھ، ایک نئے سٹائل کے ساتھ، اور عثمان بے کی طاقت بھی بڑھ چکی ہے۔ اس کے بعد ناظرین دوسرے سین میں آ جائے گا کہ عثمان بے کا بیٹا اورہان بے یعنی منگول کمانڈر اولوگان سے لڑ رہا ہے۔ تو ناظرین کرام یہ پچھلا سین ہوگا۔ ناظرین جیسے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کیا جائے گا تو سب سے پہلے عثمان بے اور لوکاس کا سین دکھایا جائے گا، اس کے بعد اورہان بے منگول کمانڈر اولوگان اور التوگا کا۔ تو میرے خیال سے ناظرین یہاں پر اورگان پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن اورہان بے منگول سپاہی اور التوگا لڑیں گے، اور اسی دوران میرے خیال سے اورہان بے یعنی التوگا کو پکڑ لیں گے اور قبیلے لائیں گے، اور پھر میرے خیال سے التوگا کی جان کی بدولت یعنی یہ لوگ بورسا میں داخل ہوں گے۔ اور اگر ناظرین ایسا نہیں ہوتا تو پھر میرے خیال سے ناظرین یہاں پر عثمان بے خود ہی بیس بدل کر یعنی بورسا میں داخل ہوں گے۔ لیکن ناظرین سب سے اہم سین جو ہوگا وہ یعنی قبیلے میں ہوگا، جب منگول کمانڈر اور منگول سپاہی البائی اور بیگم آئیں گے تو یہاں پر وہ لوگ عثمان کی بارود کا مزہ چکیں گے اور انتقام کے آگ میں جلیں گے۔ لیکن ناظرین انتقام ابھی پورا نہیں ہوا ہے، انتقام باقی ہے۔ سوپیا کا کردار بھی ابھی ختم ہونا ہے، اس کے بعد منگول کمانڈر اولوگان کا بھی ختم ہونا ہے، اور البائی کا بھی اور بیگم خاتون کا بھی۔ دوسری طرف ناظرین آپ نے ایک سین دیکھا کہ بیگم خاتون کہہ رہی ہے کہ بالا خاتون اور گنجا کی وجہ سے میں غدار بن گئی، اور ان کی وجہ سے یعنی اب عثمان میں مجھے غدار سمجھ رہے ہیں۔ تو ناظرین یہاں پر اس کے الفاظ اب کچھ اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ ناظرین اس کے ارادے خود ہی یعنی آگے پیچھے تھے۔ ناظرین کا جب اس کی انٹری ہوئی تو اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں عثمان بے سے پیار کرتی ہوں۔ یہ کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن صرف گنجا خاتون کو پتہ تھا۔ لیکن ناظرین جب وقت آنے پر گنجا خاتون نے اس راز کو یعنی پردہ ہٹا دیا، اور ناظرین کرام یہاں پر بیگم خاتون کا راز یعنی بالا خاتون کو بتایا، تو یہاں پر بالا خاتون کی طرف سے بیگم خاتون کو تپل رسید ہوئی۔ اس کے بعد ناظرین یعنی بیگم خاتون غصے میں آ گئی اور اب عثمان بے کو یعنی اور کئی قبیلوں کو ختم کرنے کے لیے البائی کا ساتھ دینے لگی۔ اور ناظرین کرام پچھلے ایپیسوڈ میں یہ مکمل طور پر یعنی غدار بن چکی ہے، اور اب عثمان بے نے بھی اس سے کہہ دیا کہ تم غدار ہو، تمہارا بھی خاتمہ ہوگا۔ یعنی ناظرین جب اس کی انٹری ہوئی تو یہ پہلے عثمان بے سے پیار کرنے لگی، لیکن یہاں پر پیار صرف ایک دھوکہ تھا، بلکہ یہاں پر اصل مقصد تھا کہ کئی پر حکومت کیا جائے۔ اور ناظرین کرام یہ اب البائی کے ساتھ مل چکی ہے، اور یعنی اب البائی کا ساتھ دے گی اور عثمان بے کے ریاست کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، عثمان بے ایک نئے طاقت کے ساتھ لوٹ آئے ہیں، اور اب یعنی آنے والے ایپیسوڈ میں ان سب کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ تو ناظرین کرام جیسے یعنی لوکاس کا خاتمہ ہوگا تو اس کے بعد دو کردار ایڈ کیے جائیں گے، ایک بازنطینی ٹیک-4 ہوگا جو کہ بورسا میں انٹری مارے گا، اور دوسرا عثمان بے کا کوئی سپاہی ہوگا یا پھر کوئی دوست ہوگا، یا پھر میرے خیال سے کوئی سردار ہوگا۔ ناظرین کرام آپ کے ان سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دینا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔